بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن طلب العلم هو من أشرف الأعمال وأعظم القربات إلى الله تعالى، وقد أمر الله تعالى بطلب العلم وحث عليه في كتابه الكريم فقال: وقل رب زدني علما. Baik, eh, insya Allah di kesempatan kali ini setelah tadi Syafa membuka dengan berbagai doa, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Dan bahwasannya menuntut ilmu dalam Islam adalah amalan yang sangat agung dan sangat mulia sekali. Dan ini adalah salah satu dari perintah Allah yang Allah firmankan langsung di dalam kitabnya, yaitu dalam perintah, dalam bentuk sebuah doa ya. Di dalam surah Toha, yaitu waqur rabbi zidni ilma, yaitu perintah kepada kita dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, ولكي يتحقق لطالب العلم النجاح في طلب العلم، يجب عليه أو يجب أن يكون له همة عالية وعزيمة قوية وإصرار على تحقيق الأهداف. nah, dan untuk mendukung kesuksesan seseorang dalam menuntut ilmu, maka diperlukan semangat yang sangat tinggi. Jadi perlu semangat yang sangat tinggi dan juga kekuatan atau kemauan yang keras dan juga eh, terus-menerus dalam bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tersebut. Nah, الآن نحن خرجنا من شهر رمضان، صحيح؟ كيف كان حالنا مع الله في رمضان؟ كيف كان صيامنا وصلاتنا وقراءتنا للقرآن والذكر؟ بالتأكيد كان الحمد لله نوعا ما كنا قريبين أكثر من الله عز وجل في رمضان. فينبغي للمسلم ألا تكون هذه مثل المحطة يقف فيها لفترة معينة ثم يعود كما كان سابقا، لا، وإنما هذه بداية طريق أو مشوار يستمر بنفس الطريق، نستمر بنفس الهيئة التي كنا عليها في رمضان من صيام شرع بعد رمضان صيام 6 من شوال. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. هذا الاستمرارية في الطاعات على جبر النقص، على المعاهدة والاستمرار، فهمت؟ كذلك الطاعات بشكل عام هكذا تكون مستمرة، وكذلك قراءة القرآن. كيف كان حالنا في رمضان مع القرآن؟ من كنا من كانت تقرأ الجزء ومن كنا من كانت تقرأ الجزئين والثلاثة والأربعة في يوم واحد. فلا ينبغي أن ينتهي رمضان وتقفل المصاحف وتوضع في الرفوف، وإنما تبقى مفتوحة طيلة العام. هكذا نتعاهد القرآن طيلة السنة إن شاء الله، فنكون ذو همة عالية. nah. Dan pada kesempatan kali ini, di mana kita sekarang sudah selesai atau telah berlalu bulan Ramadan dari kita, dan kita lihat bagaimana ketika ibadah kita dan kedekatan kita, ketaatan kita kepada Allah saat bulan Ramadan, bagaimana salat-salat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana bacaan Al-Quran kita, dan juga zikir serta eh, amalan menuntut ilmu kita. Nah, ketika sudah berlalu Ramadan, bukan berarti itu semua selesai. Jadi jangan sampai Ramadan hanya seperti sekedar sebuah pemberhentian atau seperti sebuah stasiun kita masuk ke dalamnya kemudian sesaat kemudian kita keluar. Itu tidak tidak sebagai sebuah pemberhentian saja, namun Ramadan harus kita jadikan sebagai awal mula sesuatu yang baik dan itu harus terus kita lanjutkan termasuk dari seluruh amal-amal ketaatan kita, baik itu puasanya, sholatnya, pembacaan Al-Qur'annya. Misalnya saja untuk puasanya, maka ketika bulan Syawal ini kita tetap harus memperbanyak puasa dan diantaranya yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan yang telah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Nah, maka ini adalah sesuatu yang anjuran untuk terus-menerus mempertahankan ibadah kita dalam hal puasa kita. Dan juga begitu juga dengan dalam bacaan Al-Quran kita.
Maka ketika misalnya kita pada bulan Ramadan bisa membaca 1 juz, 2 juz, atau 3 juz bahkan lebih dalam satu hari, maka ini perlu kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Kita tetap usahakan jangan sampai mushaf-mushaf kita hanya terbuka pada bulan Ramadan, kemudian setelahnya tertutup dan disimpan di dalam rak. Nah, jangan sampai seperti itu. Sebaiknya kita pertahankan mushaf kita terus terbuka sepanjang tahun. Kita pertahankan semangat kita dalam membaca Al-Quran, sebagaimana kita semangat membacanya di bulan Ramadan, dan juga begitu juga amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Nah, إذا ما أهمية علو الهمة في طلب العلم؟ لماذا هي مهمة إلى هذا الحد؟ لأنه عندما تكون لديك همة عالية تستطيع تحقيق الأهداف، فالهمة العالية تساعد طالب العلم على تحديد أهداف وتحقيقها. أنا لدي هدف، لابد أن أحدد هدف في بداية حياتي أو في بداية دخولي للحلقة. ما هدفي من دخولي في هذه الحلقة؟ هدفي إن شاء الله أن أختم القرآن الكريم في مثلا في عام كذا كذا، أو خلال كذا أشهر أحدد. فعندما أكون ذو همة عالية أستطيع أن أصل إلى الهدف أو الغاية التي دخلت من أجلها. واضح؟ Jadi di sinilah pentingnya kita memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan juga dalam ketaatan kepada Allah. Dan bahwasannya semangat yang tinggi itu sangat-sangat membantu kita dalam mencapai cita-cita atau tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan. Misalnya dalam menuntut ilmu atau dalam halaqah Al-Quran, ketika kita pertama masuk sebuah halaqah, maka kita tetapkan tujuan kita. Misalnya tujuan kita adalah misalnya ingin menghatamkan Al-Quran pada tahun sekian misalnya, atau dalam sekian bulan. Nah, maka setelah kita tetapkan tujuan kita tersebut, maka harus dibarengi dengan semangat yang tinggi. Kita terus pelihara rasa semangat kita, agar dengan semangat yang tinggi itu kita bisa mencapai semua yang telah kita cita-citakan. Nah. كذلك من أهمية علو الهمة التغلب على الصعوبات. عندما أكون ذو همة عالية بالطبع ستواجه أي شخص كان صعوبات وتحديات في طريقه، لكن صاحب الهمة العالية سيتغلب على هذه الصعوبات ويستطيع مواجهتها حتى يصل أو حتى يحقق هدفه المرجو. كذلك زيادة الإنتاجية، عندما أكون ذي همة عالية أستطيع أن أكثف أو أزيد من مقدار حفظي ومراجعتي، لأنني لدي هدف معين أريد أن أصل إليه. فعندما أكون ذو همة عالية ماذا؟ سأزيد من المقدار، سأزيد من مقدار الحفظ، سأزيد من مقدار المراجعة، لأنها تأتي أحيانا أنشغل مثلا لأسباب معينة أو تكون هناك عطل فتتعطل قليلا خطتي، لكنني أستطيع أن أتجاوز هذه العقبات وأكثف وأزيد من مراجعتي ومقدار حفظي حتى لا تتراجع الخطة التي وضعتها، وأصل إن شاء الله إلى الخطة أو أحقق هدفي الذي حددته في البداية. Nah, dan juga pentingnya kita memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu adalah semangat yang tinggi ini bisa membantu kita dalam menghadapi semua tantangan dan rintangan-rintangan yang akan kita hadapi dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Jadi semisal kita telah menetapkan tujuan kita, kemudian kita juga tetapkan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita tersebut. Maka dalam perjalanannya pasti tidak akan pernah mudah, pasti ada saja rintangan-rintangan yang kita hadapi. Namun seseorang yang dia memiliki semangat yang tinggi pasti akan bisa melewati rintangan-rintangan tersebut. Walaupun misalnya terkadang dia ada kendala-kendala tertentu sehingga misalnya langkah-langkah yang telah ditetapkan ada yang tidak tercapai, namun setelahnya dia bisa menggandakan. Misal ketika dia memiliki target satu hari murojaah misalnya 5 halaman, kemudian ada hari-hari di mana dia misalnya tidak bisa atau tidak tercapai targetnya, maka di hari-hari selainnya ketika dia sudah memiliki waktu luang akan dia gandakan lagi atau akan dia bayar hutang-hutang murojaah yang dia belum misalnya belum lakukan di hari-hari sebelumnya, sehingga langkah-langkah yang telah ditetapkan ini tetap bisa berjalan sesuai dengan yang dia tetapkan di awal, jadi tidak berubah atau tidak mundur dari capaian targetnya. Nah. إذا كيف نزيد همتنا في طلب العلم؟ أو من صفات صاحب الهمة العالية
صفات صاحب الهمة العالية لابد أن يتصف بعدة صفات، منها الإخلاص، وهذه أهم نقطة حتى لا يذهب العمل سدى. فالإخلاص، صاحب الهمة العالية يكون مخلصا في طلب العلم ويهدف إلى نفع نفسه وخدمة دينه ووطنه. لماذا أكون مخلصا؟ حتى أحصل على الثواب والأجر من الله تعالى، وحتى أنفع نفسي وأخدم ديني ووطني. Nah, dan seseorang penuntut ilmu yang memiliki semangat yang tinggi, seharusnya dia memiliki beberapa kriteria atau sifat-sifat. Yang pertama, dia harus memiliki sifat ikhlas, yaitu ketika dia menuntut ilmu, maka dia tetapkan bahwasannya tujuannya yang pertama adalah untuk Allah. Jadi ketika dia menuntut ilmu, dia mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah, dan kemudian selanjutnya untuk agar bermanfaat untuk dirinya sendiri, kemudian juga untuk agama dan negaranya. Nah, كذلك الاحترام، صاحب الهمة العالية يحترم معلميه وأساتذته ويتواضع لهم. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah bahwasannya seorang penuntut ilmu yang memiliki semangat tinggi, hendaklah dia memiliki sifat ihtiram atau menghormati guru-gurunya. Di mana seorang penuntut ilmu yang memiliki semangat tinggi, maka dia harus menghormati guru-gurunya agar mendapat keberkahan dari ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Tamam. الصفة الثالثة الاجتهاد، وهذه مهمة جدا. فصاحب الهمة لا بد أن يجتهد في طلبه للعلم ويبذل الجهد والمثابرة في تحصيله. لا يأتي العلم لجالس أو لنائم، لا بد أن أتعب وأجتهد وأسهر حتى أحصل على ما أريد. Nah, adapun sifat berikutnya bagi seorang penuntut ilmu yang memiliki semangat tinggi, maka dia harus memiliki sifat ijtihad atau bersungguh-sungguh. Dan ini sifat yang sangat penting sekali, karena tidak mungkin ilmu itu akan datang kepada seorang yang hanya duduk saja atau hanya tidur saja. Maka ilmu hanya akan datang kepada orang yang bersungguh-sungguh mencarinya, orang yang betul-betul mengeluarkan semua yang dia mampu untuk menuntut ilmu tersebut, dan orang yang bersabar dalam semua proses dalam menuntut ilmu tersebut. Nah, النقطة الأخيرة الصبر، فصاحب الهمة العالية لا بد أن يصبر على الصعوبات والتحديات التي تواجهه في طلب العلم. لا تأتي له مثلا مشكلة أو تضيق عليه أحيانا في بعض الأمور فمباشرة يخرج مثلا من الحلقة أو يترك تعلم القرآن أو العلم الشرعي أو أي علم يريد أن يتعلمه أو هدف يريد أن يحققه. لا بد أن يصبر، لأنه سيواجه الصعوبات والتحديات والضغوطات، وربما يشد عليه معلمه أو يقسو عليه في بعض الأحيان أو في بعض الكلمات، لكن هذا ليس لأنه يريد أن يجرح مشاعره، وإنما من حبه لطالبه أو لأنه يريد مصلحته. فلذلك لطالب العلم لابد أن يصبر وأن يتحمل كل هذه المشاق حتى يصل ويحقق هدفه المرجو. nah, adapun sifat yang berikutnya adalah sifat sabar, dan ini juga harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu yang dia memiliki semangat tinggi untuk mencapai tujuannya, maka dia harus bersabar dalam segala kondisi. Yaitu karena terkadang di dalam perjalanan yang menuntut ilmu ada saja rintangan-rintangan yang dia hadapi, ada saja mungkin kesulitan-kesulitan dan kesempitan-kesempitan yang dia hadapi. Maka jangan sampai ketika dia mendapat sebuah masalah sedikit, kemudian langsung menyerah dan langsung keluar dari jalan penuntut ilmu. Makanya jangan sampai dia lakukan. Begitu juga dia harus bersabar misal atas perlakuan gurunya. Misalkan terkadang gurunya keras terhadapnya, maka ini bukan berarti gurunya ingin melukai perasaannya, namun ini adalah karena untuk kemaslahatan atau kebaikan dirinya sendiri agar dia bisa lebih baik lagi ke depannya, sehingga ketika ada perlakuan dari gurunya yang mungkin keras terhadapnya, maka dia juga harus bersabar terhadap proses belajar tersebut. Nah, الآن كيف سنزيد همتنا في طلب العلم؟ هناك بعض النقاط تساعدنا في زيادة الهمة، منها حدد أهدافك. لابد أن تكون لنا أهداف نحددها. لماذا دخلت حلقة القرآن؟
ما الغاية أو الهدف المرجو؟ هدفي قبل كل شيء ماذا؟ أن أحفظ كتاب الله تعالى، أو أتقن ما حفظت، أو أحسن تلاوتي في قراءة القرآن الكريم. يعني لابد أن نحدد الهدف. واضح؟ فعندما نحدد الهدف نستطيع أن نصل إليه إن شاء الله. نجعل الهدف المهم في البداية، أن نجعل هدفنا واضح ومحدد من البداية. Nah, dan di sini juga ada beberapa poin yang bisa membantu kita untuk memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan ya, atau target kita. Jadi ketika kita pertama kali memasuki sebuah halakoh, maka kita harus menetapkan apa tujuan kita masuk ke dalam halakoh tersebut. Misalnya kita ingin menghatamkan Al-Quran, atau kita ingin memutkinkan hafalan kita, atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan ini harus jelas tujuannya apa, harus jelas dan juga harus ditetapkan waktunya. Misalkan kapan waktunya supaya kita lebih termotivasi dan lebih memiliki semangat yang tinggi lagi. Nah, النقطة التي تليها بعد أن أحدد الهدف الذي أريد أن أصل إليه، أصنع الخطة، وهذه مهمة جدا جدا جدا. لابد أن أضع لي خطة وأكتبها. ما هي الخطة التي سأمشي عليها حتى أصل لتحقيق الهدف؟ مثلا هدفي أن أحفظ في هذه السنة إن شاء الله 5 أجزاء أو 10 أجزاء. خلاص سأقسم أو سأكتب الخطة. مثلا في كل يوم سأحفظ صفحة، أو في كل يوم سأحفظ صفحتين. وفي المراجعة كذلك أكتب خطة، اليوم سأراجع كم صفحة أو كم سورة، وأمشي على هذه الخطة بجدية. وحتى ممكن أن أضع علامة، مثلا اليوم مراجعت وحفظت أضع علامة صح، اليوم حدث لي شيء ولم أراجع أضع علامة خطأ. فهذا يشعرني بتأنيب الضمير، وأحاول ماذا؟ أن أصلح أو أعدل في الخطة حتى أسير عليها بشكل صحيح. فوضع الخطة مهم جدا حتى نصل لتحقيق الأهداف. nah, adapun langkah yang berikutnya setelah menetapkan tujuan, maka kita harus membuat rancangan strategi atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi jangan sampai hanya menetapkan tujuan saja, namun tidak menyusun strategi atau langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut ya. Jadi yang berikutnya adalah setelah kita tetapkan tujuan kita, maka kita susun strategi atau langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam mencapai tujuan-tujuan kita tersebut. Misalnya kalau ingin menghatamkan Al-Quran, kemudian kita tetapkan misalkan target untuk tahun ini berapa juz. Misal untuk tahun ini adalah 5 juz. Kemudian untuk satu harinya kita akan menghafal misal 1 halaman. Begitu juga dengan murojaahnya, misal satu hari murojaah 5 halaman. Dan ini semua insya Allah akan membantu kita ketika sudah kita rincikan lagi dari tujuan awal kita rincikan lagi dalam strategi langkah-langkah harian yang harus kita lakukan. Dan juga bisa kita tetapkan tanda, misalnya ketika kita sudah mampu menyelesaikan target harian kita, misalkan kita berikan tanda checklist. Kemudian ketika kita tidak bisa melakukan atau menyelesaikan target hari ini, maka kita berikan tanda silang. Nah, ini untuk lebih memotivasi kita agar kita lebih semangat untuk menjalani semua langkah-langkah yang sudah kita susun tadi. Nah, كذلك نبحث عن مصادر تعليمية جيدة ونستفيد منها. ففي وقتنا الحاضر الحمد لله أصبح كل شيء سهل ويسير بعكس السابق. أصبحت المصادر متعددة، أصبحت التكنولوجيا ما شاء الله فيها من كل شيء، يعني من ناحية العلوم الشرعية، من أي علم نريد أن نتعلمه توجد مصادر. المهم أن تكون مصادر صحيحة وموثوقة ونستفيد منها. أصبحت هناك قنوات نستفيد منها ونستطيع التعلم منها في التحسين. مثلا أفتح مثلا أدخل على اليوتيوب وأجد قنوات كثيرة جدا ما شاء الله. أستطيع أن أحسن من قراءتي عند سماع هذه القراءة أو عند شرح هذا الشيخ لمخارج الحروف أو الصفات أو أحكام التجويد. كذلك عند حفظي للقرآن الكريم أو حفظ السورة، من الأفضل أن أبدأ قبل حفظي بسماع السورة التي أريد أن أحفظها حتى أحفظها بشكل صحيح. عندما أسمع السورة
بشكل صحيح سأحفظها بشكل صحيح، فتقل الأخطاء. واضح؟ بعكس لو حفظت قبل أن أسمع لمشايخ، لأنني سأحفظ ربما بعض الكلمات بشكل خاطئ، فتثبت في ذهني فيكون تصحيحها صعب جدا لأنها ثبتت في الذهن بشكل خاطئ. فلذلك مهم جدا أن نبحث عن المصادر، وهذه النقطة أنا أذكرها دائما في الحلقة. قبل أن نحفظ لابد أن نسمع من مشايخ يقرؤون بالتحقيق قراءة واضحة متأنية عدة مرات، ثم بعد ذلك أحفظ السورة. كذلك الآن توجد بعض التطبيقات حتى في الجوال، نستطيع تحميلها وتثبيتها في الجوال وأقرأ، فإذا أخطأت يعد لي هذا التطبيق الخطأ، فهذا مهم جدا. Nah, dan langkah yang selanjutnya yaitu adalah mencari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi dalam perjalanan kita menuntut ilmu, tentunya kita harus mencari sumber-sumber pembelajaran yang terpercaya. Dan insya Allah dalam zaman sekarang ini sudah lebih mudah ya. Jadi berbagai macam sumber bisa kita dapatkan dengan teknologi yang sekarang sudah sangat lebih berkembang ya. Bahkan di dalam handphone kita juga kita bisa dapatkan sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya ketika kita akan belajar tahsin, misalnya kita bisa buka di beberapa aplikasi, kita temukan misalnya dalam aplikasi YouTube banyak sekali channel-channel atau saluran yang di sana ada penjelasan dari para masyayikh, yaitu misal dan juga ada contoh bacaan yang benar, dan misalkan ada juga penjelasan tentang tempat-tempat keluarnya huruf atau sifat-sifat huruf. Dan begitu juga ketika misalkan kita ingin menghafal Al-Quran, maka kita harus mendengarkan terlebih dahulu bacaan dari para masyayikh. Dan ini bisa juga kita dapatkan dalam berbagai aplikasi yang sekarang ada ya. Dan ini sangat penting sekali sebelum kita menghafal Al-Quran, harus kita dengarkan dulu bacaan yang baik dari para masyayikh, yaitu bacaan yang jelas dan yang dibaca dengan perlahan-lahan. Kita dengarkan beberapa kali, baru kita setelahnya kita hafalkan. Jadi jangan sampai ketika kita langsung menghafal tanpa mendengarkan dari para masyayikh, sehingga kemungkinan ada dari bacaan-bacaan kita yang kita hafalkan dengan bacaan yang salah. Dan ini tentunya untuk memperbaikinya akan sangat sulit sekali karena sudah tertanam di dalam ingatan kita bacaan yang salah tersebut. Sehingga ketika akan diperbaiki akan jauh lebih sulit. Nah, maka ini adalah langkah yang sangat penting sekali bagi seorang penuntut ilmu untuk mencari sumber-sumber yang terpercaya ketika dia akan menuntut atau mendalami sebuah ilmu. Jadi tidak langsung, misalnya ketika menghafal, tidak langsung menghafal, tapi dengarkan dulu dari bacaan yang baik dan yang bacaan yang jelas yang dicontohkan oleh para masyayikh. Nah. أيضا لابد أن يكون هناك تفاعل مع الآخرين في الحلقة، نتفاعل مع الزميلات في الحلقة أو الصديقات أو الأخوات، وكذلك مع المعلمة، ونستفيد من التجارب من بعضنا البعض. إذا كانت لدي مشكلة أو صادفتني مشكلة أو كان لدي سؤال، أسأل معلمتي أو أسأل زميلاتي أو صديقاتي أو الأخوات التي معي في الحلقة، ونستفيد من بعضنا البعض في التجارب. كيف ممكن ثبتي هذه السورة، أو أجد صعوبة في حفظ هذه الصفحة، كيف أتقنتيها أو كيف حفظتيها. فعندما نسأل بعضنا البعض نستفيد من التجارب مع بعضنا البعض. واضح؟ كذلك نضع لنا خطة، يكون هناك تعاون فيما بيننا في الحلقة. الأخوات فيما بينهن ممكن كل واحدة تتفق مع الأخرى ويضعن خطة لتسميع المراجعة حتى يثبتنا المراجعة ولا تنسى. لا يفيد أن نحفظ الحفظ مثلا ولا نراجع، أو نراجع ولا نسمع، فالتسميع مهم جدا جدا في تثبيت المراجعة. فأتفق مع زميلاتي في الحلقة، كل واحدة تتفق مع واحدة ونضع لنا خطة، والأفضل أن تكون كل واحدة قريبة من الأخرى في الحفظ. مثلا هناك واحدة أتمت حفظ جزئين من سورة النبأ حتى سورة الملك، والأخرى مثلها جزئين أو قريبة منها. لا، الأفضل هكذا. لا يصح مثلا أن أنا مثلا أكون حافظة 5 أجزاء أو 10 أجزاء وأخذ زميلة أخرى تحفظ جزءا واحدا، فيكون هناك تفاوت. فهمتون؟ إلا إذا لم تجد مثلا واحدة قريبة منها في الحفظ لا مشكلة، لكن الأفضل إذا كان هناك تقارب
في المراجعة أو تقارب في الحفظ، مقدار الحفظ، كل واحدة تأخذ الأخت القريبة منها في الحفظ أو السورة التي وصلت إليها، ونضع لنا خطة نمشي عليها في تسميع المراجعة. Nah, dan poin berikutnya lagi yang bisa membantu kita dalam menjaga semangat kita dalam menuntut ilmu adalah kerjasama dengan sesama penuntut ilmu lainnya. Dan di sini poin yang sangat penting juga ketika seseorang menuntut ilmu, maka sebaiknya dia mencari teman yang juga dia menuntut ilmu yang sama. Dan di sini tentunya ada banyak manfaat ketika dia memiliki teman yang juga sama-sama menuntut ilmu. Dia bisa saling menyemangati dalam perjalanan menuntut ilmu tersebut, dan juga bisa saling mengingatkan dalam proses belajar tadi. Misalnya juga ini diperlukan untuk menjaga hafalan atau ketika dalam murojaah. Sebaiknya ketika seseorang menghafal Al-Quran, kemudian dia ingin memutkinkan hafalannya, maka dia mencari teman yang jumlah hafalannya sama dengannya atau kurang lebih sama ya, atau misalnya tadi seperti misalkan kita misalnya telah hafal 2 juz, maka kita cari teman yang juga dia telah hafal 2 juz atau yang hampir atau kurang lebih sama ya. Jadi yang kurang lebih sama, atau misal tadi kalau misalkan hafalnya 10 juz, maka sebaiknya mencari yang juga sudah hafal 10 juz ya. Kecuali kalau memang tidak bisa mendapatkan yang setara, maka boleh itu ketika tidak ada yang hafalnya sama dengan kita misalnya. Maka ini sangat-sangat bisa membantu kita dalam proses belajar kita tadi atau proses menghafal kita. Maka ketika ada teman, kita akan bisa saling mengingatkan dan juga bisa saling menyemangati, dan kita bisa saling bertanya ketika kita misalkan menghadapi suatu permasalahan, maka kita bisa juga tanyakan kepada teman yang sama-sama menuntut ilmu juga. Nah, النقطة الأخيرة كما ذكرنا سابقا لا نستسلم أو نيأس، لابد أن نواجه الصعوبات بكل قوة وإصرار، ونتحدى هذه الصعوبات حتى نصل إلى الهدف المرجو بإذن الله تعالى. nah. Dan ini poin yang terakhir, dan mungkin telah kita sebutkan juga di sebelumnya, bahwasannya dalam menjaga semangat kita adalah kita harus berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi rintangan-rintangan dalam proses belajar kita. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita harus berusaha sekuat tenaga melewati kesulitan-kesulitan tersebut agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan di awal. Nah, كذلك طالب العلم آداب لابد أن يتحلى ويتصف بها. قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فيحتاج طالب العلم أكثر من غيره إلى التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. لماذا؟ حتى يزكو علمه وينمو وينتفع به نفسه وغيره. قال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. nah. Dan juga yang tidak kalah penting bagi seorang penuntut ilmu adalah harus menghiasi dirinya dengan adab-adab yang baik. Dan ini sangat penting sekali bagi seorang ilmu untuk menjaga sikap, akhlak, dan adabnya. Di mana ketika seorang penuntut ilmu ini bisa bersikap dengan sikap yang baik, maka ini akan bermanfaat dan akan menjadikan ilmunya menjadi ilmu yang penuh berkah. Dan juga ini seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, yang seorang sahabat radhiyallahu anhu, bahwasannya kita ini sangat-sangat lebih butuh kepada adab dibandingkan ilmu. Dan juga perkataan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, bahasan beliau berkata, perdalamlah dulu adab, baru kemudian tuntutlah ilmu. Nah. وقال الحجاج: إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج منه إلى 50 حديثا. لو تعلم إحدانا أدب حسن أحوج وأفضل له ماذا؟ من تعلم 50 حديثا. فالأدب يسبق العلم. Nah. Dan juga ada perkataan lain bahwasannya kita memperbaiki satu adab yang baik itu lebih baik dibandingkan kita mempelajari 50 hadis.
Maka inilah keutamaan adab bagi seorang penuntut ilmu dan dia harus didahulukan dari ilmu itu sendiri. Jadi kita perdalam dulu adab kita, perbaiki dulu adab kita, baru kemudian kita perdalam ilmu yang kita pelajari. Nah, وقال إبراهيم بن حبيب قال لأبي يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أديبهم وأخلاقهم وهديهم. nah. Juga ini ada perkataan seorang ulama salaf kepada anaknya, yaitu wahai anakku, dekatilah para ulama, ambillah pelajaran dari mereka dan ambillah adab-adab mereka sehingga kamu bisa lebih beradab dan juga berilmu. Nah, وقال الزهري كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. يعني عندما كنا نأتي إلى إحدى العلماء ونتعلم من أخلاقه وأدبه كان أحب وأفضل إلينا من علمه. nah. Dan juga perkataan yang lain, bahwasannya ketika kami mendekati atau mendatangi seorang ulama, maka kami lebih suka mempelajari adabnya daripada ilmunya. Jadi ketika kita mendatangi guru-guru kita, maka pelajarilah terlebih dahulu adabnya, ambillah terlebih dahulu adab-adabnya, baru kemudian ilmunya. Nah, وقال ابن وهب الذي نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. يعني عندما كانوا يذهبون إلى مالك كانوا ينقلون مما تعلموا منه من أدبه وخلقه وسلوكه الحسن أكثر من علمه الذي تعلموه منه. nah. Dan juga ketika seorang mendatangi seorang ulama, maka yang lebih dia banyak harus diambil adalah dari adabnya dulu. Ambillah dulu dari adab dan akhlak dan juga tata cara berperilaku, baru kemudian ambil ilmunya. Nah, قال الخطيب البغدادي رحمه الله الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. nah. Dan juga ada perkataan dari Khatib al-Baghdadi bahwasanya seorang penuntut ilmu itu seharusnya adalah orang yang paling baik adabnya dan yang paling sedikit marahnya dan orang yang paling rendah hatinya. Nah, وقال الإمام الغزالي رحمه الله من آداب المتعلم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف والصفات الرديئة مثل الغضب والحقد والحسد والكبر والعجب. nah. Dan juga ada perkataan lain bahwa harusnya penuntut ilmu itu jauh dari sifat-sifat yang buruk seperti sifat marah, kemudian sifat kikir atau pelit, dan sifat sombong dan juga sifat-sifat buruk yang lain. Nah, سنذكر بعض الصفات التي يجب على طالب العلم أن يتخلى بها بشكل سريع. الوقار والسكينة. قال الإمام مالك رحمه الله إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. Nah, dari ada perkataan dari Imam Malik bahwasanya seorang penuntut ilmu itu dia harus memiliki ketenangan, kemudian juga wibawa dan juga uh, tidak tergesa-gesa dalam semua hal. Nah, كذلك الاحترام والتقدير للمعلمين. يجب على الطالب احترام وتقدير معلميه والاستماع إليهم باهتمام وتنفيذ توجيهاتهم. nah, dan juga sifat menghormati gurunya, kemudian mendengarkan arahan-arahannya dan memuliakan guru-gurunya. Nah, الجدية والانضباط. يجب على الطالب أن يكون جديا ومنضبطا في دراسته وأن يخصص وقته كافيا للدراسة والمراجعة. لابد أن يهيئ نفسه ويكون مستعدا. لا يأتي الحلقة إلا وهو ماذا؟ مستعد ومتقن لما سيسمعه أو ما ينجزه في ذلك اليوم، ويكون منضبطا في وقته. والأصل مثلا ألا يصل المعلم إلا والطلاب أو الذين يجلسون معه في الحلقة متواجدون في الحلقة. لا يصل مثلا المعلم قبلهم ويظل ينتظرون حتى يأتون. لابد أن أهيئ نفسي ووقتي وجهدي وأصل وأنا منضبط ومستعد ومتهيئ لما سأسمعه في ذلك اليوم،
خصوصا مثلا نحن في المقرأة ليست الحلقة كل يوم، هي يوم واحد في الأسبوع. فالأصل أن آتي إلى الحلقة وأنا مستعد، قد أتقنت الحفظ والمراجعة، بل وسمعت الحفظ والمراجعة قبل أن آتي، حتى أصل إلى الحلقة وأنا ماذا؟ متقن لما حفظته وراجعته. لا آتي إلى الحلقة مثلا ثم أبدأ في ذلك الوقت أحفظ حفظ الجديد وأراجع ما سأسمعه في ذلك اليوم، لأنه ما حفظ سريعا سينسى سريعا بالتأكيد. Nah, nah, dan juga sikap berikutnya adalah harus memiliki kesungguhan dan juga sifat disiplin. Sikap disiplin dan juga kesungguhan dalam menuntut ilmu ini sangat penting sekali. Ketika seorang memiliki sifat disiplin dalam waktunya dan juga bersungguh-sungguh dalam menyiapkan dirinya untuk menuntut ilmu, maka ini akan sangat-sangat membantu dalam proses belajar. Jadi jangan sampai seorang datang telat ke dalam majelis ilmunya atau ke dalam halaqahnya. Dan juga ketika datang misalnya belum menyiapkan apa-apa untuk pelajaran hari itu misalnya begitu. Dan juga seperti kita sekarang di Maqra'ah, apalagi ketika misalnya di Maqra'ah kita tidak datang setiap hari, jadi halaqahnya tidak setiap hari, namun hanya satu kali dalam sepekan. Maka sebisa mungkin kita menyiapkan dengan semaksimal mungkin untuk hari tersebut ya. Jadi jangan sampai ketika gurunya sudah datang kita belum datang ya, atau kita telat. Nah, sebaiknya kita datang sebelum guru kita datang, dan juga ketika kita datang kita sudah siapkan hafalan kita, apa yang mau kita tasnikan, apa yang mau kita setorkan pada hari itu ya. Jadi jangan sampai ketika datang baru mulai menyiapkan hafalannya atau baru mulai memurojaah hafalannya. Maka ini sangat makanya seperti ini adalah kurang baik ya, karena apa yang dihafalkan dengan cepat juga akan hilang dengan cepat. Dan sebaiknya kita persiapkan dari hari-hari sebelumnya hafalan kita dan juga murajaah kita mungkinkan dulu sehingga ketika kita datang ke halaqah kita sudah siap untuk setoran dan sudah mungkin untuk murajaahnya. Nah, كذلك الصدق والأمانة، يجب أن نكون صادقين وأمينين في جميع تعاملاتنا وأقوالنا وأفعالنا، والتواضع والاستفادة كما ذكرنا سابقا من الآخرين. يجب على من يريد طلب العلم أن يكون متواضعا، لا يخجل أو يقول لا يصح أن أستفيد مثلا من أقراني أو أصدقائي في نفس الحلقة، كيف أنا سأسألها أو سأستفيد منها، لأنه اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. لابد أن تكون عندي هذه القاعدة أنه لا عيب في التعلم، سواء من معلم أو حتى من هو في سني أو حتى أصغر مني سنا، لا بأس، المهم أن نتعلم من بعضنا البعض. nah, sifat selanjutnya adalah sifat jujur ya, jujur, amanah, dan juga rendah hati. Di mana kita harus berusaha jujur dalam semua perkataan dan perbuatan kita, dan juga amanah dalam menjaga ilmu yang kita dapatkan, serta rendah hati, yaitu jangan sampai kita merasa malu misalnya dalam menuntut ilmu, baik itu kepada yang misalnya lebih muda daripada kita, ataupun dari teman-teman yang setara dengan kita, maka kita tidak perlu merasa malu ketika kita memang membutuhkan ilmu tersebut. Karena tidak ada, karena kaidahnya tidak ada rasa malu dalam menuntut ilmu kepada orang yang lebih muda ataupun yang setara dengan kita. Nah, أيضا الاحترام للزملاء أو الاحترام فيما بيننا، يجب أن نحترم بعضنا البعض وأن يكون هناك تعاون فيما بيننا. إذا احتاج شخص لشخص في مسألة أو في شيء لابد أن نتعاون فيما بيننا. وكذلك الاهتمام بالصحبة الصالحة، فيجب على طالب العلم أن يختار الصحبة الصالحة التي تشجعه وتعينه على الدراسة والتحصيل العلمي. adapun sifat yang berikutnya adalah menghormati sesama teman penuntut ilmu juga. Karena tentunya dalam sesama penuntut ilmu kita akan saling bisa tolong menolong dalam menuntut ilmu, sehingga kita tidak boleh meremehkan teman-teman kita yang sesama penuntut ilmu juga. Nah, كذلك الاستفادة من الوقت، لابد على من يريد طلب العلم أن يستفيد من وقته بشكل صحيح وجيد، وأن يتجنب إضاعة الوقت في الأمور غير المفيدة.
Nah, adapun sifat selanjutnya adalah sifat memanfaatkan waktu. Jadi bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah dia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, jangan sampai waktunya terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, كذلك التفكير الإيجابي، يجب أن نكون ماذا؟ إيجابيين في التفكير، وأن نعتقد ونتيقن بقدراتنا وإمكاناتنا. لا يكون إنسان سلبي مثلا يضع في نفسه أو في باله أنه ماذا؟ أو يفكر أنه لا يستطيع، أو أن هذا صعب، أنا لا أستطيع أن أحفظه أو أنجزه. لابد أن يكون إيجابيا ولا ييأس ويمل سريعا، فيقول لابد أن يقول ماذا؟ بل أستطيع، سأحاول حتى وإن كان هناك صعوبة. فهو يعرف أن من حفظ القرآن بسهولة ويسر ماذا؟ كان مع السفرة الكرام البررة وكان متقنا له. ومن حفظ القرآن أو يريد أن يحفظ أو يقرأ القرآن وهو شاق عليه ويتتأتأ، فله ماذا؟ أجران، فإن عمله لا يضيع سدى، بل عندما يستشعر أن وقته وجهده وتعبه هذا لن يذهب سدى أو يضيع بدون فائدة، فإنه ماذا؟ يزيد من همته، فيصبر، ويكون تفكيره أنه ماذا؟ يستطيع، أنه لن ييأس. وعندما يكون تفكيره إيجابيا فإن ذلك ينعكس على العمل والنتائج، فيكون بشكل أفضل. nah. Dan yang selanjutnya adalah maka seorang penuntut ilmu itu selalu berusaha untuk berpikir positif ya. Jadi ketika dia misalnya menemukan sebuah kesulitan, maka jangan sampai dia berpikir saya tidak bisa atau saya tidak bisa mencapai hal tersebut. Nah, maka ini harus kita hilangkan ya, pikiran seperti itu, dan sebaliknya harus kita ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Yaitu misalnya saya insya Allah akan bisa melakukan atau menghafal Al-Quran misalnya. Dan juga ketika ada kesulitan-kesulitan, maka dia harus berusaha berpikir positif bahwasannya dia bisa melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Dan juga dan dia harus merasakan bahwasannya ketika misalnya dia bisa menghafal Al-Quran dengan mudah, maka dia akan nantinya bersama para malaikat. Adapun jika dia merasa kesulitan dalam proses menghafal Al-Quran atau membaca Al-Qurannya, dan misalnya dia terbata-bata dalam membacanya, maka itu akan mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ketika dia berusaha sungguh-sungguh, maka tidak ada dari usahanya dan dari semua kelelahannya yang terbuang sia-sia. Dan ini pikiran-pikiran positif seperti ini juga akan terlihat atau tercermin nantinya pada hasilnya. Seseorang yang selalu berpikir positif, maka hasil yang dia dapatkan akan lebih baik dibandingkan orang yang selalu berpikir dia tidak bisa dan selalu ada pikiran negatifnya. Nah, كذلك الاستماع والانتباه أثناء الدرس، لابد أن أكون مركز، غير متشتت الذهن، أهيئ نفسي قبل أن آتي الحلقة، حتى لو كان هناك بعض المشاغل التي تشغلني، أمور الدنيا أو غيرها. هي ساعة أو ساعتين بالكثير يعني في الأسبوع، فلا بد أن أهيئ نفسي قبل أن آتي الحلقة، فأنتبه لما يقوله معلمي أو مع زملائي عندما أتحدث عن شيء هام مثلا، حتى يكون ذلك ماذا؟ ثابتا في ذهني ذلك الدرس. dan yang selanjutnya adalah berkonsentrasi di dalam pelajarannya. Jadi ketika kita mendatangi sebuah pelajaran atau sebuah halakoh, maka usahakan kita fokus dan tidak memikirkan hal-hal yang lainnya. Misalnya apalagi misalnya ketika pelajaran tersebut hanya 1 atau 2 jam dalam 1 pekan, maka kita usahakan ketika datang ke dalam halakoh tersebut, kita dalam kondisi fokus ya, jadi tidak sedang memikirkan hal-hal yang lain agar apa-apa yang kita dapatkan dalam halakoh tersebut bisa terekam di dalam ingatan kita dengan lebih baik. Ya. Sehingga ketika kita sebelum datangnya halakoh, usahakan kita fokuskan dulu pikiran kita mungkin singkirkan dulu apa-apa yang tadinya misalkan menyibukkan kita dalam hal-hal duniawi kita misalnya, maka kita coba untuk singkirkan terlebih dahulu, dan kemudian kita coba untuk fokus dulu dalam pelajaran atau halaqah kita. Nah. النقطة الأخيرة المراجعة والتقييم، فيجب على طالب العلم أن يراجع وأن يتعاهد ما تعلمه وما حفظه بشكل منتظم، وأن يقيم أداءه لتحديد نقاط الضعف والقوة، كما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فلذلك واجب علينا ومهم جدا أن نتعاهد ما حفظناه وما تعلمناه بشكل دائم ومنتظم، وتكون لنا خطة توضع ونمشي عليها، وتكون مهمة كما ماذا كالأكل والشرب الذي نتناوله ماذا كل يوم. فهذا مهم جدا أن تكون لنا خطة نمشي عليها ونتعاهد ما حفظناه بشكل يومي، وأن نقيم ما حفظناه وراجعناه. أنا أذكر هذا دائما. الأصل أثناء المراجعة أن يكون لدي دفتر خاص بالمراجعة. مثلا اليوم راجعت سورة الصف، سأسمع هذه السورة، وإذا كان هناك أي خطأ أو أي تنبيه أو حتى خطأ في الشكل أكتب الخطأ في الدفتر. قرأت الآية كذا كذا ونسيت الآية مثلا الرابعة، أكتب ما هو الخطأ. إذا كان حفظ أكتب الآية كذا كذا نسيتها. أخطأت في شكل أكتب الكلمة التي أخطأت في الشكل، مثلا هي تقرأ بالضمة وقرأتها بالفتحة، أكتبها وأكتب مع الملاحظة. ثم بعد ذلك أنظر أين نقاط الضعف ونقاط القوة، ما هي الأخطاء التي أخطأت في هذه السورة مثلا. ثم المرة الثانية أراجع نفس السورة وأكتب. وعندما أنا أتخذ هذه الخطوة سألاحظ أن الأخطاء ماذا تقل معي، لأنني ركزت أثناء التسميع وكتبت ما هي الأخطاء التي أخطأت بها. فعندما آتي أراجع المرة الثانية بعد تسميعها في المرة الأولى أركز ما هي الأخطاء التي أخطأتها في المرة الأولى، وأحاول ماذا أثبتها وأتقنها حتى أسمع في المرة الثانية بشكل صحيح. ثم بعد ذلك أسمع مرة ثانية وسألاحظ أن الأخطاء ماذا تخلصت منها أو قلت مثلا. ثم في المرة الثالثة إن شاء الله تكون أقل، وهكذا حتى أسمعها بشكل صحيح بدون أي خطأ. فهذه من المعينات التي تعين حافظ القرآن أو طالب العلم أي علم كان، لماذا؟ لإتقان ما تعلمه أو إتقان مراجعته وحفظه. هذا وصلى Nah, الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. nah. Dan insya Allah langkah yang terakhir adalah yaitu murojaah dan juga uh, memperbaiki hafalannya. Jadi menguatkan dan memperbaiki hafalan kita. Jadi bagi para penghafal Quran maka wajib bagi mereka adalah yaitu mengulang-ulang hafalannya dan juga memperbaiki hafalannya. Dimana untuk mengulang-ulang hafalan yaitu berusaha memegang teguh hafalannya, ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, peganglah Al-Quran itu karena sesungguhnya dia lebih mudah lepas dibandingkan unta di dalam ikatannya. Ya, jadi bahasanya Nabi sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya hafalan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mudah hilang ya. Sehingga dia harus setiap hari diulang-ulang. Maka inilah kewajiban kita, dan juga dalam ilmu apapun yang kita pelajari, maka kita harus mengulang ilmu tersebut. Dan tadi terutama untuk hafalan Al-Quran kita ya. Maka kita harus menetapkan target murojaah kita setiap hari. Kita tetapkan misalkan satu hari ini kita akan murojaah apa, dan juga kita perbaiki hafalan-hafalan kita jika ada kesalahan. Misalnya ketika kita memurojaah satu surat, maka ketika ada kesalahan, kita tulis kesalahan tersebut. Misalnya kita lupa ayat yang keempat misalnya, atau ada kesalahan harokat, seharusnya dibaca dhammah, kita baca fathah misalnya, kita catat semua kesalahan-kesalahan kita dalam surat tersebut. Kemudian ketika kita ulang lagi murojaahnya, maka kita harus lebih fokus pada kesalahan-kesalahan yang tadi, dan usahakan jangan sampai terulang kesalahan yang di proses pengulangan pertama. Sehingga ketika kita mengulang yang kedua, kesalahan-kesalahan kita akan semakin sedikit, dan begitu pula ketika pengulangan ketiga dan seterusnya, insya Allah akan bisa semakin berkurang kesalahan-kesalahan kita sampai kita bisa membaca hafalan kita dengan tanpa kesalahan. Dan ini adalah salah satu cara untuk yang bisa membantu kita dalam memperbaiki hafalan kita ketika misalnya ada kesalahan-kesalahan atau ada hafalan-hafalan yang terlupa. Jadi kita catat, kemudian kita usahakan ketika pengulangan berikutnya kita fokus pada kesalahan tersebut, jangan sampai terulang lagi. Nah, mungkin itu saja poin-poin yang disampaikan oleh Syekhul dan yang berusaha Ana terjemahkan. Hal
يأتي سؤال وجواب أو ننتهي يا معلم؟ بالنسبة لي خلاص انتهينا إن شاء الله. أشكركم جزيل الشكر على حسن الأدب والاستماع وعلى وقتكم هذا، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، فنرجو المعذرة وبارك الله فيكم جميعا. إذا كان عندك شيء تفضل. Nah, jazakallah khairan ya Mu'alimati. Mungkin itu saja ya dari Syekhah. Apabila itu benar datang dari Allah dan apabila itu kesalahan datang dari kami. Apakah dari Umahat ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau cukup?